सारसाबुन के भी नेले कान आजमे कान सानम को के साबुन दारे मिन बड़ा जे बना इंगे सुद्रा मुर्मू आसो अन सानम को नापाय के मेना बना आन नापाय रे बन ताहे को मा तिहिना खबर को दो हुयु काना পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতিয়া পৈলো কামিয়া হেলমেল ঝাড়গ্রাম রে বনাধিকার আইন লেকাতে আইদার হামেট লাগিত জুয়ান মহলা লেতাড় কামি হরা পুরুলিয়া জেলারে দিসম আদিবাসী গাঁওতাওয়া পনত কমিটি তিয়ারেনা ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা শালবনী ব্লক ভঞ্জমুলুক পাহটা খন সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল দারওয়া को ছাপা কেদা फेग एसटी सर्टिफिकेट विरुद्ध रे पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति लेताड़ के कमी हराय साब अकादा सानाम को चिठाक कना कमी को चिठाक कना आदिवासी हड़ को चेटेट कोआ ओना लगित 24 अक्टोबर 2021 माहित हेलो झाड़ग्राम जिला रेना झाड़ग्राम बोलाका रंगमंच रे होई सतेना कामिया कोआ सभा ओना सभा दो सही जुहिला को झाड़ग्राम जिला और बांगहाटिंग मेदिनीपुर जिला पाहटा खन ओना अखड़ा रे सेटर को तहे कना कोलकाता उत्तर 24 परगना हावड़ा पुरुलिया बांकुड़ा एमान जिला खन कमिए को झाड़ग्राम जिला रेन सभापति बैद्यनाथ हांसदा पताका उत्तोलन से चिर हिपीड़ तालाते एहलो कमी हरा दो सखी सभा कना ओना अखड़ा रे उढ़ाव सिरिंग दो को सिरिंग केदा रेणुका सोरेन और सावतेन को केमिया सभारे गालोचिया लेकाते सेटर को तहकना पश्चिमबंग आदिवासी कल्याण समिति राज्य सभापति बालकराम सोरेन सम्पादक पार्साल किस्कू एक्जिक्यूटिव मेम्बर मितन चंद्र टुडू धनंजय मुर्मू आरहों गालोचिया लेकाते शहर सेटर तहकना कोलकाता हाईकोर्ट रेन एडवोकेट प्रदीप सोरेन ओना आखड़ा रे नेलेना प्रोफेसर माचेद पठुआ को तिरले को संगे को सेटलेना महली समाज कोड़ा समाज खेरवाल गार्ड एकाडेमी रेन प्रतिनिधि को सेटर को तहकना आरहों बडाय कना आरहों नौका गे बाकुड़ा पुरुलिया रे नौका कमी सभा हुआ नौकान कमी सभा खूब लगन गे हुआ उत्तर बंग रेना जिला को आते बर्धमान झाड़ग्राम खन सागुन खबरिए दिलीप मंडी और रविदास टुडू আজকে আমাদের এটা পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে এটা আমাদের কর্মী সভার একটা আয়োজন করা হয়েছে এবং এটা তৃতীয় দফায় এই কর্মী সভাটা আজকে আয়োজিত হচ্ছে। ইতিপূর্বে পূর্ব বর্ধমানের জেলা জাহেরে 5টা জেলা নিয়ে একটা হয়েছে এবং গত 10ই অক্টোবর 4টা জেলাকে নিয়ে 5টা জেলাকে নিয়ে সেখানেও একটা আমাদের কর্মী সভা অলরেডি আয়োজিত হয়েছিল এবং আজকে হচ্ছে তৃতীয় দফায় আজকে ঝাড়গ্রাম এবং অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা শাখাকে নিয়ে আজকের কর্মী সভা। যদিও আজকেও পুরুলিয়া বাঁকুড়া উত্তর 24 পরগনা কলকাতা হাওড়া ইত্যাদি জেলা শাখার পক্ষ থেকে অনেক সদস্যরা এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আপনাদের এই সমিতি আর কিছুদিন বাদে 1 বছরে পূর্ণ হতে চলেছে, তো এই অবধি আপনারা কতটুকু সাফল্য পেয়েছেন এই সমিতির মাধ্যমে? এই অবধি দেখুন সাফল্য বলতে গেলে
এইটাকে আমরা সাফল্য হিসাবে ব্যক্ত করতে পারি যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যুটা যে একটা ইস্যু, এতদিন পর্যন্ত এই ফেক এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে কিন্তু বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন হোক বা বিভিন্ন গাঁওতা হোক মানে সেইভাবে এই ইস্যু নিয়ে সেইভাবে আমরা আওয়াজ পাচ্ছিলাম না। এখন বর্তমানে আমরা এই কিছুদিন আগে যেটা টিএসি হলো, সরকারের টিএসি যে অনুষ্ঠানটা হলো বা যে প্রোগ্রামটা ওনারা করলেন, ওইখানেও কিন্তু আমাদের বীরভা হাসদা হোক, মনোজ টিগ্গা হোক বা আরও অন্যান্য যারা আদিবাসী জনপ্রতিনিধি ছিলেন এমএলএরা, ওনারা কিন্তু এই ইস্যু নিয়ে, এই ফেক এসটি সার্টিফিকেট ইস্যু নিয়েই ওনারা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবদার করলেন এবং এই ইস্যু নিয়ে যাতে উনি আন্তরিক হন এই বিষয়টা দেখলেন। ইতিমধ্যে আমরা পুরো সারা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলার ডিএমকে, পিওকাম, ডিডব্লিউ ডিপার্টমেন্টকে, বিডিওকে, এসডিওকে, ইভেন গ্রাম পঞ্চায়েতও কোনো জায়গাতে আমরা মানে মেমোরেন্ডাম দিয়েছি এবং তার অলরেডি কিছু আমরা ফল পেয়েছি বা কিছু জায়গায় এসডিওরা বলেছেন যে আমরা যেগুলো খতিয়ে দেখেছি যে এইগুলো সাসপিসিয়াস বা এগুলো এসটি সার্টিফিকেট এনাদেরকে দেওয়া যাবে কি না, ওনাদের সার্টিফিকেটগুলো অ্যাপ্লিকেশান পড়ার সঙ্গে খতিয়ে দেখে অলরেডি এরকম আছে যে 1000-এর উপরে সার্টিফিকেট ক্যান্সেল হয়েছে, কিন্তু এক্সিস্টিং সার্টিফিকেট এখনও পর্যন্ত আমরা সেইভাবে ক্যান্সেল করতে না পারলেও এই কিছুদিন আগেই যে আমাদের বেলুড় শিক্ষা মন্দিরে যে আমাদের আদিবাসী এক ছাত্র সিদ্ধেশ্বর টুডু, যার প্রকৃত পাওয়ার কথা, তার জায়গায় একজন মাহাতো পদবীধারী একজন ক্যান্ডিডেট ওনার নাম ছিল, তো আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সেখানে গিয়ে সে যাতে পায় তার সুবন্দোবস্ত করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা এগিয়েছি এবং অলরেডি 31শে অক্টোবর আমরা সরকারকে পার্টি করে এবং বিভিন্ন এসডিওকে পার্টি করে একটা কোর্ট কেস ফাইল করেছি 31শে অগাস্ট। তো এবারে দেখা যাক এটা কি হয়, যে এটা যেহেতু অত পুরাতন একটা অ্যাসোসিয়েশন নয়, আমরা তাও এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে এই কম সময়ের মধ্যে যে এত কিছু করতে পেরেছি, প্রায় 17টা জেলাতে আমরা জেলা কমিটি ফরমেশন করতে পেরেছি, বিভিন্ন জেলার অলরেডি ব্লক কমিটি ফরমেশন হয়েছে এবং ব্লক কমিটি ফরমেশন হওয়ার দরুনই আমরা ব্লকে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত বিভিন্ন মেমোরেন্ডাম দিতে পেরেছি এবং বাই নেম বিভিন্ন জায়গায় কমপ্লেন ফাইল করেছি এবং বাই নেম বিভিন্ন এসডিওর কাছে আমরা আবেদন করেছি যাতে হিয়ারিং করা যায়, ওগুলো আন্ডার প্রসেসিং আছে। কিন্তু আলটিমেট যারা এসটি সার্টিফিকেট হোল্ড করেছে এরকম আদিবাসী, তাদের এই মুহূর্ত পর্যন্ত কারো সার্টিফিকেট আমরা ক্যান্সেল করতে পারিনি। আপনার নাম? আমার নাম পার্সাল কিসকু। আপনি এই সংগঠনের কোন দায়িত্ব? আমি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতির রাজ্য সম্পাদক। কে জানে, কারণ আমাদের আদিবাসীর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, সবাই পক্ষে ল জানা সম্ভব নয়। এইটা নিয়েই আমাদের ফায়ার সার্ভিস নিয়েও আমাদের সাথে মামলা ফাইল হয়েছে যে 93টা যে এসটি সিট আছে সেখানে 29টা মতো যে মানে আদিবাসীরা তার মধ্যে মাহাতো আছে, রায় আছে, মন্ডল আছে। আমার তো কোশ্চেন সেটাই যে একটা জায়গায় একটা মন্ডলকে এসটি দেওয়া হচ্ছে, তাহলে আরেকটা মন্ডলকে এসটি দেওয়া হচ্ছে, এইটা জিনিসটা কোথায়, এইটা তো আমাকে ক্লিয়ার হতে হবে। আমি যদি মন্ডলে যদি এসটি হয়, প্রদীপ সরেন এসটি, কিন্তু প্রদীপ সরেন দেওয়া হলে তো হয় না, তাহলে সেইখানে আপনার মন্ডল যখন এসসি হচ্ছে, মন্ডল কি করে এসটি হচ্ছে? হুগলির একটা এসডিও উদাহরণ আছে যে একই লোক একই মাহাতোকে বিয়ে করেছে আর একই সেম মাহাতোকে, হুগলির সেম মাহাতোকে আবার এসটি করেছে, সেম এসডিও। উত্তর চব্বিশ পরগনা তাই সেম টাইটেল তালিকে মানে দুজনকে আলাদা করছে, কি করে হচ্ছে? সে 39টার মধ্যে 29টা আমাদের আদিবাসী এসটি হয়ে আছে। তা আমরা চেষ্টা করছি যে তাদেরকে সেখানে আউট করার, এবং আমার বিশ্বাস যা যেভাবে মানে মোটো আমাদের কেস যেভাবে এগোচ্ছে, যেদিকে যাচ্ছে, আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট এখানে মানে ভীষণই চিন্তিত, এবং আমি চাই সেই চিন্তিত যে রেজাল্টটা আমাদের সামনে আসুক এবং আমরা আনবই এই বলে অধিকারের লড়াইয়ের জন্য। সে অধিকার নিয়ে আমার কবিতা লিখেছেন কবি হরিয়ের বাদনী। হয় আমি নিরু মুর্মু আর না হয় মান্ডির মান্ডি, থাকি জঙ্গলমহল থেকে হাওড়া কলকাতা আর না হয় দিল্লি মুম্বাইয়ে। যে বংশে যে জাতিতে জন্মেছি, যে মাতৃভাষার ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে বড় হয়েছি, মুর্মু মান্ডি অবধিকে আমি হয়তো অপরাধী করেছি, কারণ আমি জাতি নই, আমি উপজাতি, জাতির শাখা।
আবার কেউ বলে জনজাতি, বনবাসী, দলিত ও মূল নিবাসী। সৃষ্টিকর্তা, আপনি যদি ভুল করে মুর্মু, মান্ডি, সাঁওতাল জাতি বা এই আদিবাসীর ঘরে জন্ম না দিয়ে কোনো পৈতেধারী ধরনের কোলে বসিয়ে দিতেন, চার দেওয়ালে ঠান্ডা ঘরে স্নেহ দিতেন, তাহলে হয়তো এই অপমান, এই লঞ্ছনা, এই নিপীড়ন ও নির্যাতনের মাঝে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতো না। অপরাধী বলে মনে হতো না যদি চাপা নাক আর কালো চামড়ার অস্পৃশ্যতা, দমন পীড়নে আমাকে পীড়িত না হতে। অপরাধী নিজেকে তখনই মনে হয় যখন আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তৈরি করা আমার জল, জমি, জঙ্গল রক্ষার জন্য আমাকে লড়াই করতে হয়। অপরাধী তখনই মনে হয় যখন অন্য ভাষাকে আপন করে নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য নিজেকে লড়াই করতে হয়। অপরাধী তখনই মনে হয় যখন আমার অধিকারকে লাথি মেরে আমাকে পদদলিত করা হয়। অপরাধী নিজেকে তখনই মনে হয় যখন আমার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতে আমাকে সোনার টুকরো বলে উপহাস করা হয়। আমার ভাষা, আমার অস্তিত্বকে স্বীকার না করে আমার ব্যক্তিত্ব, জাতীয়তাকে ওরা পুড়িয়ে মারে, খুন করে আমার অধিকারকে। রাজনীতি, ধর্মনীতি, কূটনৈতিক কাঠিতে কাঠ পুতুলের মতো নাচানো হয় আমার নিরপেক্ষতাকে। আমার সৎ ও অসহায়তার সুযোগ দিয়ে আমাকে প্রতারণা করা হয়। আমার আদিবাসিত্বকে হারিয়া ও মদের বিনিময়ে 12 বিঘার কত্ত জমি 12 বিঘাতে রূপান্তরিত করে আমাকে ভূমিহীন করা হয়। প্রকারান্তরে প্রশংসা করা হয়, মুর্মু, মান্ডি, মুন্ডা, তুমি তো এই দেশের আদিম অধিবাসী, নামাঙ্কিত আদিবাসী। আমি তো সেই সংরক্ষণ চাইনি। আমি চেয়েছিলাম আমার ভূমি, আমার ভাষা, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি, আমার রাজভাষার জন্য একটি রাজ্য। আমাকে প্রতারণা করা হয়েছে, যেটুকু দেওয়া হয়েছে সে তো ভিখারি রাত পোড়া রুটি। আমার স্বীকৃত ভাষার নামে অব্যাহত বেয়াদবি, বজ্জাতি ও রাজনীতি, হারমাদ ও মা বাহিনী ঢুকিয়ে আমার আদর্শটাকে কলুষিত করা হয়েছে। আমার হক ও অধিকারের প্রাপ্যতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে আমাকে নিঃশেষ করার চক্রান্ত করা হয়েছে। আমি অপরাধী নই। অপরের অপরাধকে চাপা দেওয়ার জন্যই আমাকে অপরাধীর তকমা দিয়ে আমার ভাষা, জাতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। তাই আজ এই মঞ্চ থেকে আমি শপথ নিচ্ছি, আমি রাষ্ট্রবিরোধী, দেশদ্রোহী, বিচ্ছিন্নতাবাদী নই, আমি অপরাধী নই। গণতান্ত্রিক স্বাধীন ভারতবর্ষেরই আমি এক আদিবাসী, আমি এক অধিকারবাসী। হ্যালো, সবাইকে শুভ সন্ধ্যা, সাগুন জোহার। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱦᱩᱞ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫᱟ। ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ঝাড়গ্রাম আর বাদ মেদিনীপুর উপস্থিত সবাইকে দুই মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, জোহার জানাচ্ছি। এসেছিলেন আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বালকরাম সরেনকে, কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক পার্সাল কিসকু, এক্সিকিউটিভ
সদস্য মাননীয় মিতন চন্দ্র টুডু গমকে, উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী মাননীয় প্রদীপ সরেন গমকে, তাছাড়াও কেন্দ্রীয় সদস্য ধনঞ্জয় মুর্মু এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সেক্রেটারি সভাপতি বা সদস্যদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা এবং মূল্য জানাচ্ছি। নৌকাকে আবো ᱧᱟᱯᱟᱢᱟᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱚᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱤᱠᱩ ᱠᱚ ᱨᱮᱡᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨᱩᱫᱽ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱥᱟᱱᱟম ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱯᱟᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱮᱞᱟ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭᱟ। নয় মেন কাতে আমি একটা ছোট্ট সম্পর্কে একটা কবিতা বলছি, আমারই লেখা কবিতা করে আজকে অনুষ্ঠানটা শেষ করব। আমারই লেখা অধিকার চাই, অধিকার 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 চাই, সংরক্ষণ কেন হরণ হচ্ছে ও আদিবাসীরা কিভাবে আদিবাসী হয়? প্রশ্ন অনেক, উত্তর নেই। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শয়ে শয়ে নাম ভেসে আসছে। বিশ্বাস মল্লিক, মন্ডল চক্রবর্তী, প্রামাণিক, শেখ, সুলতানা, হালদার, দাস, রায়, কর্মকার, মাহাতো, ভৌমিক, কার পদবী কে জানে? তারই জবাব দিতে সঠিক উত্তর পেতে তৈরি পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী কল্যাণ সমিতি ধর্মনিরপেক্ষ, অরাজনৈতিক, অলাভজনক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। আসুন আমরা সবাই দলমত নির্বিশেষে একটাই আওয়াজ তুলি, আর ফের এসটি নয়, প্রকৃত এসটি নয়, এসটি হোক, নিজ অধিকারের জন্য ঐক্যবদ্ধ হই। আমরা আমাদের ন্যায্য দাবি ছিনিয়ে নেব, আমাদের অধিকার বারগেসাই তুরুই খনা বারগেসাই বারগেল মিট গেল তুরুই সেরমা তায়ম হ সরকারি ভাবতে আদিবাসী কো লাগিত বনাধিকার আইন বারগেসাই তুরুই লইতে কোনো কর্মসূচি বানুয়া। রুতি সুমুং পাট্টা হাসা তারা তাপরা ᱧᱟᱢ কাতেট গে আদিবাসী হড় কো ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱴᱷᱮᱜᱟᱨ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱱᱟ। বীর এলাকারে বন বিভাগ রেন অফিসার কো বনরক্ষা কমিটি বেনাও কাতেট আদিবাসী চিতান রে দাদাগিরি কো উদু এদা। নঙ্কান অক্তরে ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল আর জুয়ন মহল পুরুলিয়া পাহাটা খন বনাধিকার আইন লেকাতে বীর এলাকারে নাং আদিবাসী আতু করে গ্রামসভা বেনাও কাতেট বীর ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ হামেট রেনা কামি হরা চালাক কানা। টোঠা কে টোঠা হুডিং হুডিং সভা কাতেট কামি হরা লেতার মেনাআ। 12 অক্টোবর 2022 মাহিত মিট সভারে সেটের কো তাহেকানা রাজেন টুডু পার্সেদ পুরুলিয়া জেলা জুয়ন মহল, বেল টুডু জেলা সুসরিয়ে, জয়সেন বাসকে সমাজ দরদিয়ে উনকু চেট কো লইয়া কাদা আঞ্জম গট লেগে বন। পুরুলিয়া পাঞ্চেত বুরু টোঠা খন সাগুন খবরিয়ে লোকেন্দ্র সরেনা রিপোর্ট। ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ, ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱴᱩᱰᱩ, ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮন্ট। উনি তিহিᱧ ᱵᱚᱱ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱳᱪᱚনা ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱠᱮᱫᱟ। ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱨᱟᱡᱮᱱ ᱴᱩᱰᱩ ᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱚᱱ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ। ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱵᱚ ᱱᱤᱛᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱱ বিশেষ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱡᱩᱣᱟᱹᱱ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱨᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱱᱟ। ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱞᱟᱹᱭᱛᱮ, ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚ ᱞᱩᱴᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ ᱠᱚ। ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ সাপোর্টিং লেকাতে ᱱᱚᱣᱟ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮᱱ ᱱᱤᱛᱩᱲᱤᱭᱟᱹ ᱵᱞᱚᱠ ᱨᱮᱱ যুব ইউনিট রেন জুয়ান মহল রেন জাহাঁই বিশেষ কর্মী ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣᱮᱱᱟ। ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱚᱸᱰᱮ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱚᱲᱚ ᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱡᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱨᱟᱛᱮ ᱟᱡᱳᱫᱤᱭᱟᱹ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱪᱟᱹᱞᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱤᱨ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱫ, ᱵᱤᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱫ, ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱨᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱟᱧᱪᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱫ ᱮᱵᱚᱝ ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱟᱧᱪᱟᱨ ᱨᱮᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱛᱳ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱛᱳ ᱠᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ, ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ গ্রাম সভা মাধ্যম তে যাতে নন্ডেনাᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱲᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱣᱟᱨ ᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱦᱩᱭᱱᱟ। ᱜᱟᱞᱚᱪ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱚᱴᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱮ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱞᱤ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱯᱟᱡᱷᱤ ᱠᱚ ᱟᱛᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ সিদ্ধান্ত হাতাও হুᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ
ᱚᱱᱟ ᱵᱳᱭᱴᱷᱚᱠ ᱛᱟᱭᱱᱚᱢ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱧᱪᱤᱛ ᱵᱩᱨᱩ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮ ᱯᱨᱚᱛᱮᱠᱴᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ গ্রাম সভা বেনাও কাতেন নন্ডেনা যাহা 2006 বনাধিকার আইন যাহা দাড়ি মেনা তাবনা নয়া দাড়ি নয়া পাওয়ার যেমন আবো আদিবাসী আতিরে হিজু নংকানা মিটাং সিদ্ধান্ত হাতাও হইনা। अच्छा नोआ सिद्धांत हताव रे नोंडे जहाना नोंका जहाँ बन आंजम के ग्राम सभा ये ग्राम सभा रे जहाई नोंका सरकार पाहटा खन जहाना फैसिलिटी पुन नामेदा सरकार दरकार तहे कान ताया प्रत्येकटी बुरु अंचार एलाका रेना प्रत्येकटी आदिवासी आतु रे ग्राम सभा बेनाव काते ओना ग्राम सभा रेना सुफल से ग्राम सभा रेना जो बिली उनको आदिवासी होड़ को नामा 2006 खना तीन 2021 हुयो कना 16 बछर हुयो कना ती 16 बछर दबी सरकार नौकान जहाना पदक्षेप बाय हताव कदा छे तीन ओनाते बाध्य हुए भारत जगत माझी पारगाना महल से जुवन महल नितो दो माने नितो सरकार जखन ओना कोनकाना कर्मसूची बाय हताव आबु नितो आबु माध्यम तेगे नौकाना कर्मसूची हताव कते 2006 वनाधिकार आईन रेना आदिवासी को जहां दाड़ी मिना से आदिवासी को जहां पावर मिना आदिवासी को जहां ओंडे ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱠ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱹᱭᱫᱟᱹᱨ ᱡᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱞᱟᱜᱟᱫ जुवन महल और भारत जगत माझी पारगाना महल पांचित बुरु एलाका रे कमी एतहब लगिदोग कना। अच्छा अडी अडी सारहाव मानवतन राजन टुडू जोहार गे नोआ दुपड़ुब रे सेटरे तहे कना तेलकुपी बानी समिति रेन वर्किंग प्रेसिडेंट मानवतन जयसेन बास्के नुई मी बार कथा बुन कुलिया बन आंजम केदा नोआ बेगर और चेत को पे आलोचना केता बना ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱤᱵᱷᱤᱱᱱᱚ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤक ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱᱤक ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱝᱵᱤᱫᱷᱟनिक ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟর ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ সঠিক ঠিকঠাক ভাব তেদো আবো ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱷᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ से उना लड़ाई उका लेका कते चलाव इदी तबना निये किंतु मिटन पंथा अपनार हुई तबना नो निये कथा निये को नोडे खना रका हेइना ची आदो उना को बन अपनारा उना को जाते अब ठीक ठाक अब संविधानिक अधिकार जहाँ को मेना उना किछु दल को दो होयतो चाबा रेना निये मिटन कुरुमुटु से उना को दल को बुबा को गड़ो गपड़ो बन कना अबुआ जहाँ अधिकार ना कथा अब जहाँ बन लैदा एटा दल को अब बाको गड़ो बन कना तो अब लड़ाई दो किंतु अब तेगे लहा इदी तबन निये कथा पूरा अतु उड़ा धाबी प्रचार हुई तबना दरकार हुई अतु उड़ा रह गालमारा हुई तबन अंचल करे गालमारा हुई तबन निये को कथा किंतु नोडे खना राकाब हैना और उना कमी रेबुन जपड़ा मा निये को कथा मेन कतेत गी निये गालमारा तो नोडे गे मुचाद तबन जोहार गे तिहिं जहाँ रे हेज हुई आकना नोआ दो हुयुग कना सातगछिया रिया नोआ मिट सभा ओड़ा रे सभा होला खन एतहब आकना तिहिं उना रिया दोसार दिन गालमाराव एतहब लगिदोग कना दिला नोआ ये बुन नेला नोआ तिहिं जहाँ ठेज आरहों होला जहाँ ठेज गालमाराव हुई लेना ठीक उना ठाई रेगे तिहिं नोआ गालमाराव एतहबोग कना तिहिंया नोआ दिन रे बाडाय नाम कना जे केंद्र कमिटी जहाँ गठन नोआ केंद्र कमिटी रे अकय को तहना अकय को उका पद रे को तहना नोआ को सनाम नोडे ठाड़ोआ और नोडे खन गी बुझानोआ नोई बुन नेले कना नितो नोडे गालमाराव एहब आकना दोसार दिन रिया और नोआ गालमाराव रे अब बन बाडाय नाम दाड़ेया जे तिहिं नोआ केंद्र कमिटी रे अकय को बाछाव उचुक कना अकय ओकाटा दायित्व रे तहना और चेद लेकाते नोआ कमी हरा लहा दिया ठीक नोआ गे अब बन नेला दिला लेखान नोई बन एहब आकना नोआ बन नेला नासिया दिसोम आदिवासी सुसर गावतावा होहोते दोसार दिन रेना कामी होरा सेरेन तालाते एहोबेना सेमलेत रे सेटल लेन गाखुड़ान गालोचिये को दामान कथा को लई सदर केदा और दिस हुदिस को लई केदा।
दिसोम आदिवासी गावता रेन बिपिन मार्डी आया दामान दिस हुदिस को हटिंग केदाय मिटन कुकली हो सानाम को सामांग रे दोहो केदाय जे स्टेज चेतान मारांग मारांग कथा बुन लेया मेनखान कामीते तिने गान बुन पुरोवे कना एकेन मोचा कथा तेगे सुसर रेना कथा को बुन रोड़े कना से कामीते हो सारी लेकाते सुसरियाम लेखा कान खान ओका ऑक्तो रे हो बांग बुन फुचुजोआ इना तायम के हुई पारोमा कान ओनकान मी घटना साप राकाब के आय सावता सुसरिया संघमित्रा हासदा ले केदाय जे संगठन मा आडी उतर गे बुन बेरेते मेनखान नित हाबिते तिने गान कामी होरा सठिक भाबते बुन सुसरे कना नित हाबिते हो तिल्ले हपन को भरम नासा हचो कना को तिल्ले हपन को ओका लेकारे बांचाव को तहेना घारंज रे हो तिल्ले से आयोजना को दाव को एमा को आर गड़ो गपड़ोआ को रेना गहिर सलाए थुती केदा सावता चेंघावानी तिल्ले आयुरिया टीना किसको ले के आ सांताल आम जहाँ तिने गे बेरे रकाब कुरुमुटुई बाम बेरे रकाब दाड़िया चेदा से मांझिया रोगे केटे बानु तमा जदि गोगोता को दाव बाम एम दाड़िया कोआ एंडेखान लाहा से तीस हो बाम चलाव दाड़िया आयो हपन को सिकनेत होचो को लगी हुदिस दरकार मेना तेहेन जहाँ तिल्ले हपन चूल्हा कुडम रे दुड़ुब आकानाय उनीगे मिद दिन दिसो में चलावा जदि ठीक लेकाते सिकनेत दाड़िया कोआ चेंघावाना इदी काते आडिगान दिस हुदिस कोई ले सदर केदा पनत सेमलेत रे गोटायन पनत कमिटी ᱧᱩᱛᱩᱢ मुछन सदर के आय मानतान लबान हासदा सूत्रेत लेकाते रबिन सोरेन जग सूत्रेत डॉक्टर सुरजित सिंह हासदा पार्षद लबान हासदा जग पार्षद मुनु हासदा अजित सोरेन बिपिन मार्डी आभायक शैला मन मारांडी बुबुन मारांडी जायरेत तो बांग ठाड़ गोटावाकाना पश्चिम बर्धमान खन आर पूर्व बर्धमान खन किन ठाड़ गोटाआ आर तायम दुपड़ुप रे छटियारोआ ओना दुपड़ुप रे दाराय कान दिन रेना कामी होरा को गोटाआ पूर्व बर्धमान रेना सातगाछिया खन सागुन खबरिया देवदास सोरेन और भीमसेन मुर्मू जोहार गे सानाम नेलिया को इन देवदास सोरेन और आपे पे नेल ᱧᱟᱢᱮ ताबोना सारसागुन टीवी पाठन हेज हुई काना सातगाछिया माने पूर्व बर्धमान पश्चिम बांगला पनत रेना पूर्व बर्धमान दिसोम आदिवासी गावता बेरे राकाबिना 23 और 24 तारीख बार दिन नोडे गापाल मराव तहे काना ओना गापाल मराव ताला तेगे बेरे राकाबिना दिसोम आदिवासी गावता ओनारेन जहाय प्रेसिडेंट मेनते बाछनाव हुईना उनी बन ᱧᱟᱢ कादिया मानतान लबान हासदा गोंके उनी बन सांग कुकली रपड़ाबन गोंके पिलो रे जोहार गे हाँ जोहार गे ते नय दिसोम आदिवासी गावता बेरे राकाबिना नोआरे ओका तिना गान जिला खना को सेटेल लेना जिला खन दो 7टी जिला खन सेटेल को तहे कना अच्छा और कमिटी की बेरे राकाब के ताबोना हाँ कमिटी बेरे राकाब होइना मोट हो कना 65 जन आते मिटन कमिटी बेरे राकाब होई कना अब बन बड़ाया जे आयमा जायगा रे आदिवासी को चितान रे संताड़ को चितान रे नाहाचार हुयुक कना अदो नोआ को इदी काते मा लड़ाई कान गे पे आर चेत चेत को आते पे लड़ाई रिना क्रिया को पे हताव किदा आले सरकार विरुद्ध रे जमन भावते आंदोलन तलाते लड़ाई दा आईनगत दिक दिए हो सरकार जहाँ बड़ी कमी कोई करावदा उना को निये कना लड़ाई आंदोलन दो चला कना इने साउते कना आबो छतिक जाति को आबो चितान रे जहाँ आबोरेन आयो हर को चितान रे बेबड़ी को नाहाचारिदा भिटा माटी खन को उच्छेदेत को दाल तोलेत को उड़ा खन को लगायत को उड़ा रे सेंगेल को धरावदा नो नोंकान बेबड़ी कमी दो कना दिसोम आदिवासी गावता दो लड़ाई ताला तेगे ओना को दोय एखेन बाबा होड़ाते गे पे कमिटी को पे फॉर्मेशन के ताबोना से नोरे तिरले को मिना को बांगा दिसोम आदिवासी गावता दो बेरे राकाबिना शुधु बाबा हर दो बांग तिल्ला हर आते हो नोआ कमिटी तिल्ला हर को सेले रखना हापेन दिन रे आपे ओका लेका नोआ पे पसनावा ओका ओका को आरो पनत करे पे पसनावा से राज्य को पसनावा आलिया उयर दो कना गोटा भारत जुड़ेगे ओना दो झारखंड रहो उड़ीसा रहो आसाम रहो सानाम जहाँ रेगे संताड़ आदिवासी हिना को ढेर उना राज्य रेगे आले कना नोआ आंदोलन कोले पसनावा निये गे आलिया उयर दो अड़ी सरहाव ओय आंजम किदा बन आबो आदिवासी को चितान रे से सांताड़ को चितान रे जहाँ लेका नाहाचार हुयुक कना सानाम रकमा
ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱫᱚ ᱯᱷᱮᱠ ᱮᱥᱴᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨᱟᱢᱵᱷᱚ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱵᱩᱨᱩ ᱵᱤᱨ ᱵᱩᱨᱩ ᱦᱟᱥᱟ ᱫᱟᱨᱮ ᱱᱟᱹᱲᱤ ᱥᱟᱱᱟम ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱚᱲᱚ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱱᱤᱛ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱯᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ? दिसम रे एखन पर्यंत जहां जोपड़ाव बनू कोआ जहां जोपड़ाव लगी आको मने हेना जे नौका मिटन कमी होरा हुई लेनखान अड़ी नपायोआ तेहिन जेमन पूर्व बर्धमान दिसम आदिवासी सुसुर गांवता आदिवासी पश्चिम बर्धमान आदिवासी जुमित गांवता पश्चिम बंग आदिवासी जुमित गांवता फुलो जानो सावता सुसर गांवता सानाम को मिट काते मिटंग नितुम रेले हेगिना दिसोम आदिवासी गांवता उनका गे आले इटा जिला से इटा राज्य खन जहां को नवा गांवता रेको सेलेदोआ सानाम गे होकना आले होकना गॉड जोहार काते आतंग दराम को आले ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱜᱟᱶᱛᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱵᱮᱨᱮᱫ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱮᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮᱱᱴ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟन ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱮᱢᱨᱟ ᱨᱮ ᱵᱷᱤᱢᱥᱮᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱤᱧ ᱫᱮᱵᱫᱟᱥ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱵᱚᱨধमान जहाँ कमी दो सालबुनी रोगी कल्याण समिति मीटिंग रे पास लेना बांगमा 100 दिन रेना कमी हरा पांथा तालाते सालबुनी सुपर स्पेशलिटी हास्पताल गोटा पाकार दारुआ साफा सुथरा रेना कथा तहेकना ओना कभी गे इच्छे हड़मो दाड़े गड़ोते बिन गणकते हड़मो सावार चेतान चेंघा चेतावना संतर साफा साफी रुखिए दहय लगी लाहा है एनाय सान्ताड़ आदिवासी गांवता भारत जाकात माझी पारगाना महल पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक भंज मुलुक आर महल तरी रे मेना फुलो झानु कुड़ी हपन गावता से तिल्ल गावता जीहा को पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी सुपर स्पेशलिटी हास्पताल गोटा पाकार दारुआ अंजरा जदरा जोबरा आर झपो तड़ो दारे नाड़ी लाटा पाटाते पेरे चाबा लेना सालबुनी सुपर स्पेशलिटी हास्पताल दो कोरोना ऑक्तो कोरोना कोविड हास्पताल लेकाते व्यवहार कान ताहे दो कोरोना महामारी ऑक्तो खन गे साफा साफी दह से साफा दो बांग ताहेलेन ताहे हास्पताल दारुआ दो नाहा दो हास्पताल रे कोरोना रोगी बनू कुआ पारमेन 24 अक्टोबर 2022 हिलो भारत जाकात माझी पारगाना महल पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक भंज मुलुक आर महल तरी रे मेना फुलो झानु कुड़ी हपन गावता से तिल्ल गावता पहाटा खन सेता 1 टाड़ांग खन तारासिंग धाबी अडी कुरुमुटु छुटाव काते सालबुनी सुपर स्पेशलिटी हास्पताल गोटा पाकार दारुआ दको साफा सुथरा केआ भारत जाकात माझी पारगाना महल तरी रे मेना फुलो झानु कुड़ी हपन गावता से तिल्ल गावता भज मुलुकुआ सालबुनी सुपर स्पेशलिटी हास्पताल गोटा पाकार दारुआ साफा सुथरा कमी दो अडी सारहावाना गे काना नोंकान कमी हरा रे सेटर को ताहेकाना भारत जाकात माझी पारगाना महल पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक भंज मुलुक गडेत मुनु मुर्मू मुलुक पारानिक कुनाराम मुर्मू मुलुक एडभाइजर माचेत दशरथ हांसदा सुशील मांडी तल्लाट पारगाना सपन मांडी महल तरी रे मेना फुलो झानु कुड़ी हपन गावता से तिल्ल गावता रिनी मी कमिया कोची सोरेन आर सानाम लेकाना साफा साफी कमी नेल सांटांग रे ताहेकाना सुपर मनोजित था विश्वास भारत जाकात माझी पारगाना महल पश्चिम मेदिनीपुर जिला सालबुनी ब्लॉक भंज मुलुक पहाटा खन अड्डी आमदा आयो हर बाबा हर तेको सेटे ताहेकाते साफा सुथरा कमी दको तोराव केआ उनको ताला खन गे मोचा कथाते अकय चे को मेन आकादा ओना गे बो नेल गो आंजम गो लेगे पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना सालबुनी खन सगुन खबरिया सुरेंद्रनाथ हेम्ब्रम এবং যে এত বড় একটা কর্মকাণ্ড এত কম সময়ে সম্পন্ন হলো এটা সবথেকে বড় কথা। এই হসপিটালটা তো কম এরিয়া নয়, অনেক বড় এরিয়া, তাও প্রায় 150 থেকে 200 জন মানুষ আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা সবাই এসে তারা নিজেদের জায়গার প্রতি যে ভূমিকা বা অবদান রেখেছেন সেটা অনস্বীকার্য। যে এইটা ইতিপূর্বে কখনো কোনো দিন ঘটেছে কি না আমার অন্তত মনে পড়ে না, যদিও আমি স্বল্প কিছুদিন এসেছি, কিন্তু যতদূর সবার সাথে কথা বলে জেনেছি যে এটা এরকম ধরনের উদ্যোগ ইতিপূর্বে কোনো দিন কখনো নেওয়া হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না বা তাদেরও পড়ে না। তা এই সাধুবাদ জানাই এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে দিন রাত খেটে তাদের এই কায়িক পরিশ্রম
তাদের এই মূল্যবান সময় থেকে এসে তারা নিজের হসপিটালের প্রতি আজকে যে তাদের ঋণ বা তাদের ভালোবাসা সেটা তারা প্রদর্শন করলো। সর্বোপরি আমি ধন্যবাদ জানাই আমার পাশেই যে দাদা দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার পাশে যে দাদা দাঁড়িয়ে আছেন, উভয়কেই, যে দশরথ দা সবাই মিলে তার নেতৃত্বে, এবং অনেকের নাম নিতে পারলাম না, আমি দুঃখিত, প্রত্যেকের নেতৃত্বে আজকে এত বড় একটা কর্মকাণ্ড এত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। এবং সবশেষে বলবো যে আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেই ভূমিটা শালবনী। এই শালবনী ভূমিটা হচ্ছে কিন্তু একটা আন্দোলনের ভূমি। স্বাধীনতা সংগ্রামী থেকে শুরু করে সবাই এই জায়গায় রয়েছে। আজকে আমাদের বীর, আমি যোদ্ধা, আমাদের সম্মানীয় সিধু কানুজি, তার সম্পর্কে আমি আগে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করব। যে আন্দোলনটার সূত্রপাত বা বীজ বপন তারাই করেছিল, তারাই বুক পেতে দিয়েছিল, তারাই সব কিছু ব্রিটিশদের সামনে মাথা নত করেননি। এই যে বড় ত্যাগ, এই যে বড় অবদান, সেইখান থেকেই কিন্তু আমার আন্দোলন শুরু হয়েছে। এই আন্দোলনের পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমার মা, ভাই, বোনেরা যারা রয়েছে আদিবাসীদের তরফ থেকে, আমি কখনোই তাদেরকে আলাদা চোখে দেখি না। তারা আমার নিজের ঘরের মা, ভাই, বোন। সবার প্রতি সুস্থ কামনা করে এই হসপিটালের হেড হিসাবে, সুপার হিসাবে সবার স্বাস্থ্য যাতে ভালো থাকে সেই দেখার জন্য বদ্ধপরিকর, এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের যাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় তার জন্য আমি আবার তাদের কাছে আবেদন রাখছি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ। ᱛᱤᱦᱤᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ। ᱱᱤᱛ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱥᱟᱥᱟᱜᱩᱱ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱟᱝᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱠᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱞᱟᱭᱤᱠ ᱠᱚᱢᱮᱱᱴ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱟᱨ শেয়ার ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚ ᱵᱩᱜᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ। ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ।